Hi mga kachings, another day, another blessing na sa tanan. So today, maghimo tag 2 cakes. Wala sa ni siya itong himuon niya cakes 1 and 2. So let's go. So let's start with the jungle theme cake. So direct na lang tanaw, we color it white. So natog baga because the color of the cake is white. So na nato ibaga na lang nato diretso. So I'm using whipped icing again. Muna ni atong ginagamit yun, no? Whipped icing kay mo last yun siya sa init. Dili yun siya dali malanay. And effective yun siya sa travel, no? If along our travel. So, continue ta sa paghimo sa atong jungle theme cake. I'm using for the combination of fondant and printable toppers. So, before na to gi-attach ang printable toppers na to, no? Wag na siya na-attach ang paper dito direct sa atong icing. Kundi na ko gibutang ana nga paper straw nga dili gyud ma-attach ang paper kay kung ma-attach sad ang paper nato sa atong ice madaot sa atong printable toppers. So to protect ato na siyang gibutangan paper straw para malayo og di siya ma-attach sa atong icing. So let's continue sa paghimo nato sa atong jungle theme cake. So we're done with our first cake, the jungle theme cake. And then let's go to with our second cake, which is the graduation cake. Sa itong makita na, we cover it a light white. Gi-cover na the whole cake before na ito gi-cover og pink. So muna na siya atong color, final color sa atong graduation cake. With a combination of printable and fondant toppers. So let's continue with our graduation cake. So we're done with our final cover sa atong icing sa atong cake, and then ato nang gipamutang atong printables and fondant toppers. So this is it. We're done with our graduation cake. And to Ma'am Joy, thank you so much for trusting Ching's Cake sa pag-order ani duha ka cake. And to all mga ka-Chings, thank you for watching and God bless.